Russia gives no sign that trilateral will happen, and if Russia refuses, then new sanctions must follow. Third, it's important that America agrees to work with Europe to provide security guarantees for Ukraine, and we are very thankful to the United States and to the President for such signal. You're next to me. Thank you so much. Voilà. It's crucial that Europe is as united now as it was at the very beginning, as it was in 2022, when the full-scale war began. This unity really helps to reach real peace, and it must stay strong. First, we have to stop the killings. Putin has many demands, but we do not know all of them. And if there are really as many as we heard, then it will take time to go through them all. It's impossible to do this under the pressure of weapons. So it's necessary to cease fire and work quickly on a final deal. We'll talk about it in Washington. Putin does not want to stop the killing, but he must do it. Thank you so much, dear Ursula. Thank you so much. Thank you so much. Russia is still unsuccessful in Donetsk region. Putin has been unable to take it for 12 years. And the constitution of Ukraine makes it impossible to give up territory or trade land. Since the territorial issue is so important, it should be discussed only by the leaders of Ukraine and Russia at the trilateral Ukraine, United States, Russia. So far, Russia gives no sign that trilateral will happen, and if Russia refuses, then new sanctions must follow. Third, it's important that America agrees to work with Europe to provide security guarantees for Ukraine, and we are very thankful to the United States and to the President for such signal. You have microphones in front of you. If you can take one, that would be fantastic. Thanks. Передусім, я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки – це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії – це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброя для цієї армії – це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатів Америки. Оце, я вважаю, гарантії безпеки. Thank you very much to both presidents. We can now take a... щодо гарантій безпеки для України, які прийнятні для Росії, так? І які Чи підключають, чи є troops on the ground, чи є така захист, як у деяких інших держав в небі, ви знаєте про що я, чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defense. Це тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки. Те, про що ви говорите, мені здається, це сигнали руської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, це поки що це просто слова. І на рівні тристоронньої зустрічі готові говорити. Що стосується Білого дому, я налаштований дуже продуктивно. І в гарному сенсі. В усіх сенсах цього слова. meeting now. Thank you. Nous voulons la paix. Une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, qui est précédée par la restitution des prisonniers, des enfants, et qui permet de s'installer dans la durée, c'est-à-dire qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. C'est la responsabilité des membres permanents du Conseil de sécurité, dont sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, et c'est ce que nous irons réitérer. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie, et il n'y a aujourd'hui que, au fond, un État qui propose une paix qui serait une capitulation, qui est la Russie. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Donc maintenant on va voir. Demain on aura une discussion, elle sera robuste et elle permettra au président Trump de réengager, sur la base de ce qu'il a lui-même dit et souhaité, un rendez-vous élargi où les Ukrainiens et les Européens pourront être là pour porter leur vue. C'est une bonne chose. Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie,
nous préparerons les conflits de demain et ils toucheront les Ukrainiens. Et ne nous trompons pas, ils peuvent aussi nous toucher au moment même où notre pays continue d'être de manière régulière attaqué sur le plan cyber, sur le plan de l'information ou dans des espaces contestés du maritime au spatial. Donc pas de faiblesse. Au fond, ce que nous allons dire, nous voulons la paix. Tous ceux qui sont là demain à Washington sont du côté de la paix depuis le premier jour. Mais nous voulons une paix robuste, une paix qui en aucun cas ne saurait être une capitulation, une paix qui en aucun cas ne peut se faire aux dépens de la sécurité des Européens. Comment on met ce qu'on appelle des forces de réassurance, c'est-à-dire quelques milliers d'hommes sur le terrain en Ukraine dans la zone de paix pour garantir qu'il y a une présence de quelques alliés qui disent notre destin est lié, ce qu'on a pu connaître par le passé. Ces forces-là n'ont pas vocation ni à tenir une ligne de front, ni à être engagées sur un conflit chaud, mais à signer une solidarité d'un point de vue stratégique. Ça, c'est le deuxième pilier. Donc c'est ça dont il faut qu'on discute avec les Américains. Qui est prêt à faire quoi ?